Kuha ni bayan na. Ano lang inyo ha. Dunga kay guro ni gamay bud kay murag dako-dako pa man na. Ili na. Ay nang supak na ko ba? Pantay siguro. Pantay siguro bahin. Ay, Karungan ko ninyo ha. pantay. Ako. Oh, sige ana noon. Grabe na. Wala pa giniinitan ububuhon ba jud grabe. Duha mo na. Ako. Jeez. Jis mo ha. Ti kasiro niya pagkasiring ni. Sa mana ibalik na tanan sa ko anak 5 na Ayaw. kayo mo. Ako por ni. Oh. Antay ra no. Sa isra mo oh. Ipante man to. Ayaw mo paghubog-hubog ha. Grabe ka puya atong trabaho ay. Pila ra man taon. Sus, pila tinghagua jud ta trabaho ba maray ni nabahin. Samad-samad pa tao. Paldo lang paldo sa May smell. readers ka dito ka. Boleh palit na na. Readers oh. Kailan kay. Napay Napay mo sunod. readers call. Gamay ra jud kay mong income rong adlaw jud. Pila ra gay to kakuan? Sa oras no. Grabe ka puya trabaho ay. Paldo ko lo. Call palit readers call. Bahin na yun. Grabe transaction sa mga kuan. Dili? Sorry dyan mo kami. Okay na. Don't Okay, thank you.